پاکستان بنانے کی خونی جدوجہد 1947 سے کئی دہائیوں قبل بھارت کے ان علاقوں میں شروع ہوئی کہ جہاں مسلمان آبادی اقلیت میں تھی اور جن پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ ہندو اکثریتی آبادی والے علاقوں میں مسلمانوں کی زندگی اجیرن تھی۔ پھر لاکھوں مسلمانوں کی جانی و مالی قربانیوں کے بعد پاکستان بنا۔ اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی تخلیق کے فوراً بعد ہی انتظامی نوعیت کے مسائل نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ ہماری تاریخ کا تاریک ترین پہلو ہے۔ پاکستان میں کوٹا سسٹم ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دور میں ستمبر 1948 میں متعارف کرایا گیا، جس کا بظاہر مقصد پاکستان کے تمام علاقوں میں رہنے والوں کو مختلف اداروں میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی دینا تھا، لیکن اس کا اصل مقصد ملک میں جاری سیاسی ریشہ دوانیوں کو روکنا تھا جو پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع ہو چکی تھی۔ پاکستان میں کوٹا سسٹم سب سے پہلے 1948 میں سپٹمبر 1948 میں انٹروڈیوس ہوا، اور اس وقت کے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان صاحب کے زمانے میں یہ کوٹا سسٹم انٹروڈیوس ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر 1956 کے آئین میں کوٹا سسٹم کو ایکسٹینڈ کیا گیا۔ تو کوٹا سسٹم کی تاریخ ہمارے پاکستان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کی سول سروس میں صرف 7.5% تقرریوں کو میرٹ پر رکھا گیا۔ باقی 92.5% سول سروس کی آسامیاں آبادی کے اعتبار سے کوٹے کی بنیاد پر تقسیم کر دی گئیں۔ ظاہر ہے کہ سول سروس یعنی بیوروکریسی کسی بھی ملک کو چلانے اور پالیسیاں بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب یہاں نااہل افراد کی بھرتیاں کوٹے کی بنیاد پر ہوئیں اور اہل افراد کو نظر انداز کیا گیا تو ملک نے اپنی ابتدا ہی سے آگے کے بجائے پیچھے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ مذکورہ فارمولے کے اعتبار سے مشرقی پاکستان یعنی مشرقی بنگال کو 42% کوٹا دیا گیا، پنجاب کے لیے 24% کوٹا مقرر کیا گیا، سندھ، بلوچستان اور موجودہ خیبر پختونخوا کے لیے 17% کوٹا مقرر ہوا، جبکہ کراچی کے لیے 2% کوٹا مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ 17% متفرق کوٹا مقرر کیا گیا۔ اس متفرق کوٹے میں زیادہ تر ہجرت کرنے والوں کو اہلیت کی بنیاد پر تقرریاں دینے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد 1949 میں حکومت پر مقامی آبادی اور سیاستدانوں کا دباؤ بڑھا، لہذا کوٹا سسٹم کو مزید خونخوار بنایا گیا، یعنی نئے نظام کے تحت پاکستان کی سپیریئر سروسز یعنی CSS میں میرٹ پر تقرریاں 20% کر دی گئیں۔ یہ اضافہ متفرق کوٹا ختم کرنے کے بعد کیا گیا، یعنی ہجرت کرنے والوں کا کوٹا سرے سے ختم ہی کر دیا گیا، جبکہ مقامی آبادی کے کوٹے میں معمولی تبدیلی کر کے اسے برقرار رکھا گیا۔ اس کے بعد 1956 کے آئین میں مذکورہ کوٹا سسٹم کو 15 برس تک جاری رکھنے کی منظوری دی گئی۔ کوٹا سسٹم کے حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ اس نظام کے تحت ہی 1980 میں مسلح افواج میں سندھ ریجمنٹ قائم کی گئی، کیونکہ اس سے قبل پنجاب کے علاوہ بلوچستان ریجمنٹ، فرنٹیئر ریجمنٹ موجود تھی، لیکن سندھ کی مسلح افواج میں نمائندگی نہیں تھی، لہذا سندھ ریجمنٹ قائم کر کے مسلح افواج میں سندھ کو نمائندگی دی گئی۔ 1970 میں جنرل یحییٰ خان نے ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت کے سندھ کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل رحمان گل کی مشاورت سے سندھ میں شہری و دیہی کوٹے کی بنیاد رکھی۔ 14 اپریل 1973 کو پاکستان کا آئین پاس کیا قومی اسمبلی میں،
उस आइन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। पाकिस्तान को पहला आइन दिया था। उससे पहले एक और आइन 1956 में चौधरी मदरी ने पास किया था, जिसका अय्यूब खान ने अब्रोगेट कर दिया। उसके 2 महीने के बाद इलेक्शन में आए थे, उसने मार्शल लगा दिया। लेकिन जब आइन पास हुआ तो उसमें 60-40 का कोटा था अर्बन का और डेवलपमेंट का, इसलिए कि उससे पहले लैंग्वेज राइट हो चुके थे 1972 में। चूँकि कोटा सिस्टम को जब भुट्टो ने नाफिज किया था शहरी और दही की बुनियाद पर, तो भुट्टो भी ये चाहते थे कि शहरी कोटा शहरियों को मिले, दही कोटा दही इलाके के लोगों को मिले। लेकिन वक्त के साथ साथ जो कौम परस्त थे, नस्ल परस्त थे, जब उनको जो उनके इख्तियार की उनकी हवीस बढ़ी, तो उन्होंने शहरी या दही दोनों कोटे को उन्होंने अपने लिए यूज़ किया। कोटा सिस्टम बेसिकली जो इम्पोज हुआ था वो दही शहरी इलाकों के लिए 1973 में हुआ था। भुट्टो साहब के ज़माने में उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने किया था, और उसका मकसद ये था कि जो पसमानदा तबक़ात हैं उनको उठाकर और जो बेहतर और एडवांस तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, उसके बराबर लाया जाए। कराची, हैदराबाद और सक्कर समेत सिंध के दीगर शहरी इलाकों के लिए सिंध के कोटे का 40% मुकर्रर किया गया, जबकि सिंध के देही इलाकों का कोटा 60% मुकर्रर किया गया। यहाँ सबसे ज्यादा अहम और काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान के किसी दूसरे सूबे में शहरी और दही की बुनियाद पर कोटे की तकसीम नहीं है। ये काम सिर्फ सूबे सिंध में मखसूस और मज़मूम मकासद के लिए किया गया। सर एक बात और है कि दिस सिंध इज दी ओनली प्रोविंस जहां अर्बन रूरल की डिवाइड है। बाकी तो ये है कि भाई अगर करते तो आप पूरे पाकिस्तान में कर देते, 4 सूबे में, 5 सूबे में, जहां जहां भी था हर जगह करते आप, मगर आपने एक मखसूस सूबे में किया। कि पाकिस्तान में किसी सूबे में दही और शहरी का कोटा ही नहीं है, आपने सिंध में इसको मुतारिफ कराया। इसका मकसद क्या था कि आप सिंध के शहरी इलाकों को एक ब्लॉक करना चाहते थे। यहाँ के लोगों को जो बासलाहियत या मेरिट पर मुलाजमत हासिल करने के ख्वाहिशमंद थे, आप उनको ब्लॉक करना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि अगर तो कोटा सिस्टम आर्टिकल 27 की बुनियाद पे सही तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाता तो फिर मुल्क के हर उस इलाके पे नाफिज होना चाहिए था, हर उस इलाके में उस पर अमल दरामद होना चाहिए था। जहाँ पसमानदगी है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, हर उस जगह उसको अप्लाई करना चाहिए था। लेकिन बवजह जो कि वहाँ उस वक्त के लोग, उस वक्त के जो फैसला साज थे, फैसला करने वाले थे मरकज़ी सतह पर, उन्होंने ये फैसला सिर्फ सिंध तक महदूद किया। ये तो जाहिर है कि मज़मूम मकासद के तहत ही किया गया, क्योंकि उन्हें इस बात का खौफ शुरू से लाहक था कि कराची में जो लोग आबाद हुए हैं आकर, वो यानी हिंदुस्तान से जो आकर आबाद हुए हैं, वो तहजीबी तौर पर, इल्मी तौर पर, फ़नी तौर पर या पेशा वराना तौर पर बहुत बुलंद है यहाँ के लोगों से और दीगर कौमियतों से। ये दीगर सूबों में नहीं हुआ, इसलिए वो सबको मेरिट पे लेके चलना चाहते थे और सबको मिक्स करके लेना चाहते थे। उनका ये मकसद कभी नहीं रहा उन सूबों का, स्पेशली पंजाब है या फ्रंटियर, ये बड़े सूबे हैं सिंध के बाद, कि वहाँ कोई भी एक तबका किसी दूसरे तबके को सुपरसीड कर जाए। लिहाजा उन्होंने मेरिट पे रखा और उसके बदले उन्होंने एजुकेशन को इम्प्रूव किया। आज देखिए पंजाब की एजुकेशन हमसे बहुत बेहतर है। एक और काबिल जिक्र बात यह है कि मुल्क में जारी कोटा सिस्टम और खास तौर पर सिंध के शहरी और दही कोटा सिस्टम में बात सिर्फ सिविल सर्विसेज और दीगर इदारों की असामियों तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये निज़ाम तालीमी इदारों में भी नाफिज कर दिया गया। यानी सिंध के तमाम प्रोफेशनल तालीमी इदारों, सिंध मेडिकल कॉलेज, डॉ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, यहाँ तक कि जामे कराची में भी दाखिला मेरिट के बजाय कोटा सिस्टम पर दिया जाने लगा, जिससे खास तौर पर सिंध के तालीमी निज़ाम को जबरदस्त झटका लगा और मयार तालीम गिरते गिरते यहाँ तक पहुँच गया कि अब आलमी सतह पर पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री काबिल कबूल नहीं। इंटरनेशनली ऐसा पाकिस्तान का जो मेयार है, आप देखें कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस
کہ معیار کو اکثر ملکوں میں یا اکثر انسٹیٹیوشن میں وہ اسی لیے ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہاں کا جو معیار ہے ان کے جو انٹرنیشنلی جو لوگ وہاں جو انہوں نے معیار سیٹ کیے ہیں اس پہ پورے نہیں اترتے ہیں. جو کوٹے کی بنیاد پہ ہوئے ظاہر ہے کہ وہ کم مارکس تھے ان کے. اگر آپ کمپٹیشن میں آئیں گے تو پھر ہائر جو جن کے بہتر نمبر ہیں آپ ان کے مقابلے میں آئیں گے. لیکن اگر آپ کوٹے پر آتے ہیں, فرض کیجئے کہ اگر کوئی 80% اسٹینڈرڈ ہے ایڈمیشن کا اور اس کے بدلے آپ 60% کا لے رہے ہیں, تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایون آفٹر دی ایجوکیشن کے بعد بھی اس کی جو کیپیبلٹی ہے وہ کم رہے گی. وہی 20-30% کا ڈفرینس اس کی کیپیبلٹی میں رہے گا. کوٹا سسٹم کے اس نظام کے تحت کراچی یونیورسٹی, میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ کالجز میں کراچی کے لڑکے لڑکیوں کو اچھے نمبروں سے انٹر کرنے کے باوجود داخلہ نہیں ملتا, جبکہ اندرون سندھ سے کم نمبر والے لڑکے لڑکیاں کوٹا سسٹم کی بدولت ایڈمیشن حاصل کر لیتے ہیں. یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر کوٹے کی بنیاد پر ایک کم پرسنٹیج والا اسٹوڈنٹ اگر میڈیکل کالجز یا انجینئرنگ کالج یا پروفیشنل کالجز میں آتا ہے تو یقیناً وہ معیار نہیں ہوگا اس کا جیسا کہ ایک اگر بریلینٹ اسٹوڈنٹ یا ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو اچھی پرسنٹیج لے کے آ رہا ہے اس کی حق تلفی ہوتی ہے تو اس سے معاشرے میں اس کا یہ برا اثر ہوتا ہے کہ اچھے ڈاکٹر, اچھے انجینئر, اچھے پروفیشنلز جو ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے معاشرہ. ایجوکیشن اور لٹریسی میں فرق ہے. ہم نے اس طبقے کو لٹریٹ تو کیا لیکن ہم ایجوکیٹ تو جب کریں گے جب کئی نسلیں پڑھ کے اور تجربات حاصل کرنے کے بعد وہ ایجوکیٹ ہوں. تو جن طبقات کو ہم نے اٹھایا وہ ایجوکیٹ وہ لٹریٹ تو ہو گئے لیکن ایجوکیشن ان کے اندر ابھی نہیں آئی ان کے ذہنوں میں. یہ بھی ظاہر ہے کہ غلط ہی تھا اور آج بھی غلط ہے. اور خاص طور پر جو پروفیشنل ادارے ہیں, انجینئرنگ کے ہیں یا میڈیکل کے ہیں, ان میں تو کوٹا سسٹم کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر کوئی شخص کوٹے پر آ کر ڈاکٹر بنتا ہے یا انجینئر بنتا ہے تو وہ تو پوری قوم کے لیے ایک نقصان کا باعث بنتا ہے. اور بہت اعلیٰ دماغ چاہے وہ کسی بھی نسل کے ہوں یا کسی بھی طبقے کے ہوں, اگر وہ میرٹ کی بنیاد پر نہیں آ پاتے تو یہ ملک اور قوم کا بہت بڑا نقصان ہے. تو تعلیمی اداروں میں اور بالخصوص پیشہ ورانہ تعلیم کے جو ادارے ہیں, خالص پیشہ ورانہ, وہاں اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. 1973 کے آئین میں سندھ میں شہری اور دیہی کوٹا سسٹم کو 10 سال کے لیے آئینی تحفظ حاصل ہوا. یہ کارنامہ ذوالفقار علی بھٹو نے انجام دیا. اس وقت یہ موقف اختیار کیا گیا کہ چونکہ سندھ کے دیہی علاقے پسماندہ ہیں لہذا ان علاقوں کے لوگوں کو شہری علاقوں کے برابر لانے کے لیے یہ سسٹم ضروری ہے. شہری علاقوں کے عمائدین سے یہ وعدہ کیا گیا کہ 10 سال بعد اسے یعنی شہری اور دیہی کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا جائے گا. جو کو فلسفو ہو وہ بنیادی طور پر جو مقصد یہ تو جو کہ غریب مانوں نے جو کہ بے روزگار مانوں ان کے تعلیم کو نے حیا ان کے علاج جو مال جو طریقہ کار کو نے तंहिं करे इहे 40-60 जो मसलो भुट्टो साहब रखियो ऐं हीअं बि तो चाहां तो. अब उसमें जब ये 60-40 का अर्बन किया तो उसमें सिर्फ 10 साल की शर्त थी कि 10 साल रहेगा वो. इसके बाद इसलिए प्रोटेस्ट हुआ था महाजर लोगों ने. और महाजरों में कौन थे? मौलाना शाहमद नूरानी और क्या कहते हैं प्रोफेसर गफूर अहमद, महमूद फारूकी, ये लोग कमेटी में थे, सब कराची के नुमाइंदे थे ये. लेकिन जब जनरल ज़ियाउल हक ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर शब खून मारा तो उसके बाद उसने सिंध के सियासतदानों और सिंधी आबादी को मुतमईन करने के लिए शहरी और दही कोटा सिस्टम को मजीद 10 साल के लिए बढ़ा दिया. फिर नवाज शरीफ का दौर आया कि जब इस निज़ाम की आईनी मुद्दत ख़त्म हो रही थी तो भला नवाज शरीफ इस नेक काम में किसी से पीछे क्यों रहते. लिहाजा नवाज शरीफ ने एक कदम और आगे बढ़कर शहरी और दही कोटा सिस्टम के इस निज़ाम को मजीद 20 साल के लिए तोसी दे दी. 1973 के आइन में 10 साल के लिए मखसूस किया गया. उसके बाद फिर जब 10 साल पूरे हुए तो उस वक्त जो है यहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी तो ज़ियाउल हक के ज़माने में 10 साल में की मज़ीद तोसी की गई. आइन में चूँकि मुद्दत मुकर्रर थी लिहाजा वो किसी कानून के ज़रिए एक्सटेंड नहीं हो सकती थी. चुनाचे ज़ियाउल हक ने आइन में ही तरमीम के ज़रिए प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू किया. फिर आइन में तरमीम करके 10 साल की मज़ीद एक्सटेंशन दी.
لیکن یہ ایکسٹینشن یہاں ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر نواز شریف کے زمانے میں مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی تو پھر اس میں مزید 20 سال کی ایکسٹینشن ہوئی اور آئین میں باقاعدہ ترمیم ہوئی آرٹیکل 27 میں, جہاں پہ پہلے 10 سال لکھا گیا تھا, پھر ترمیم کے ذریعے فائنلی اس کو 40 سال لکھا گیا. اور 40 سال جو ہے وہ کمنسمنٹ ڈے سے ہوگا, یعنی آئین جب نافذ ہوا اس دن سے تھا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے جو قانون ساز تھے ان کی نیت میں نیت بالکل درست ہوگی, اس وقت کے حالات کے حساب سے بھی درست ہوگی, اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی نیک نیتی سے کیا ہوگا. لیکن انہوں نے یہ بھی نیک نیتی سے طے کیا تھا کہ یہ صرف 10 سال کے لیے ہوگا, لیکن پھر اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا اور ایک خاص سرکل کو اس کے ذریعے امتیازی سلوک اس سرکل کے ساتھ, طبقے کے ساتھ کیا گیا, جس کے نتیجے میں آج کوٹا سسٹم جو ہے وہ ایک برننگ ایشو بنا ہوا ہے. اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں, لوگ احتجاج کر رہے ہیں. کوٹا سسٹم کے حوالے سے پاکستان میں بار بار اس کو توسیع دی گئی 10 سال 20 سال, اور یہ تسلسل آج تک جاری ہے. یہ جو حکمران ہوتے ہیں یہ ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اپنی ریکوائرمنٹس کے تحت یہ لوگ کرتے ہیں. پاکستان بننے کے فوراً بعد سے جو ہے وہ کوٹا سسٹم نافذ کرنا پڑا, لیاقت علی خان کے ذریعے ہوا. اس کے میں پروز اینڈ کونس میں اس کے بھی نظارہ نیگیٹو تھا, پازیٹیو تھا, دونوں قسم کی بحثیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ انہوں نے فلانے کے ساتھ فیور کی, فلانے کے ساتھ نہیں کی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں تو پھر وہ اس کو 1956 کے آئین کے تحت بھی پروٹیکشن دیا گیا. پھر اس کے بعد ایوب خان آئے تو 62 کے آئین میں بھی کوٹا سسٹم کو پروٹیکشن دیا گیا. اب اس نظام کو ختم ہوئے تقریباً 7 برس سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے, لیکن اس کے باوجود اس سسٹم پر آج بھی اسی طرح عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے اور ٹوکنے والا نہیں. ٹائم یہ ایکسٹینڈ ہوا, بیسیکلی 10 سال کے لیے تھا, اس کے بعد یہ ایکسٹینڈ ہوا another 10 years and then another 20 years. اس کے جو نتائج تھے وہ ایڈورس آنا شروع ہوئے, اس لیے کہ وہ طبقہ تو اٹھ گیا, نوٹ پرابلم, مگر اس طبقے نے اوور کم کر لیا ان تمام سیٹس کو جو وہاں کے جو ہمارے پڑھے لکھے, جو آلریڈی پڑھے لکھے لوگ تھے وہ ان کے اوپر چھا گئے, اور ان کو جو شہری علاقے ہیں ان کی سیٹس مسلسل کم ہوتی گئیں اور اب تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. آئین میں تو آرٹیکل 27 میں 40 سال لکھا ہے, فرام دی ڈے آف کمنسمنٹ لکھا ہے, لیکن اگر ہم مٹیریل دیکھتے ہیں, ویکیپیڈیا دیکھتے ہیں یا دوسرا مٹیریل دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں یہ مواد ملتا ہے کہ یہ اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت میں غالباً 2013 میں یہ مزید 20 سال کے لیے ایکسٹینشن ہوئی. لیکن اس کے آئین میں جو ہے وہ جو کتابیں جو اس وقت اویلیبل ہے اس میں یہ چیز نہیں دکھائی دے رہی, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ 2013 میں مزید اس میں 20 سال کی ایکسٹینشن ہوئی تھی. کہ ان کے یہاں ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اسکول وغیرہ یہ وہ ایجوکیشن کا کوئی نظام نہیں ہے, جبکہ بات یہ ہوئی تھی کہ بھائی 10 سال کے اندر جو ہے ہم ایٹ پار لے آئیں گے, شہری جو سہولیات ہے ان کے ایٹ پار جو ہے ہم لے آئیں گے سب کو, اور پھر اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. مگر نہیں ہوا. 10 سال کے بعد پھر 10 سال گزر گئے, پھر 20 سال گزر گئے, اور اب تو میرا خیال ہے 40 سال سے اوپر گزر گئے ہیں, مگر کچھ بھی نہیں ہوا. وہ وہیں کا وہیں ہے, بلکہ ان کے حالات اور خراب ہو گئے, اور لوگ تو یہ سوچنے لگ گئے ہیں کہ یار ہم کو اتنے پڑھنے لکھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے, بس ڈگری لینی ہے, نوکری لے لینی ہے, ختم ہو گئی بات. سندھ کے شہری علاقوں کی ترجمان بہت سی سیاسی جماعتوں نے مذکورہ کوٹا سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی اور اس معاملے کو اپنا سیاسی نعرہ بنایا, بلکہ اس نعرے پر بھرپور سیاست کی. ان جماعتوں میں سب سے بڑی اور اہم جماعت مہاجر قومی موومنٹ رہی ہے, جو بعد میں متحدہ قومی موومنٹ کے روپ میں سامنے آئی. اس جماعت نے اس نعرے کی بنیاد پر 1988 کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی, اور اس کے بعد کامیابی کی تمام منزلیں اسی بنیادی نعرے کا سہارا لے کر حاصل کی. بہاریوں کو وطن واپس لانے اور سندھ کے شہری دیہی کوٹا سسٹم ختم کرانے کے نعرے MQM اور الطاف حسین کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہے, مگر جب اقتدار ملا اور جیسے جیسے وزارتوں میں اضافہ ہوتا رہا, MQM اور اس کے رہنماؤں کی ان بنیادی نعروں سے لا تعلقی بڑھتی گئی.
बल्कि खुलकर नजर आने लगी। साईं, तव्हांखे ख़बर आहे त MQM ने जेको माण्हुनि खे एक्सप्लॉइट कयो ऐं महाजर जो नालो वठी महाजरनि खे इमोशनली एक्सप्लॉइट करे उहो जेको पंहिंजो जेको मक़सदु हो त पूरी नेशन खे ईअं डिवाइड करे छॾियो। ऐं आउं सम्झां थो ही महाजरनि जे लाइ तमामु नुक़सानदेह मूवमेंट हुई। ॿी ॻाल्हि हीअ आहे त महाजर को मिले ई कोन जेको माण्हू जो नारो वरितो। अल्ताफ़ हुसैन पर यकीनन शुरू में तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, बल्कि शुरू में इन दो नारों की वजह से, कोटा सिस्टम की वजह से तलबा तालिबात में बड़ी पजीराई मिली। और मैसूरीन बांग्लादेश जो आज भी बांग्लादेश के 66 कैंपों में मैसूर हैं, बल्कि इससे ज़्यादा कैंप हो गए और इससे ज़्यादा उनकी आबादी भी बढ़ गई, कसम कुर्सी की हालत में वहाँ मौजूद है। अवामी सतह पर इसकी वजह से पजीराई मिली थी। दोनों वजूहात, दोनों जो इनके मुतालबात थे, कोटा सिस्टम और मैसूरीन बांग्लादेश की मुंतकली पाकिस्तान में, इन दोनों की वजह से जो प्रेशर आया था वो सिंध के कौम परस्तों या नस्ल परस्तों की तरफ से प्रेशर था। और अल्ताफ़ हुसैन पर इसका जाहिर सी बात है प्रेशर इसलिए भी ज़्यादा उन्होंने महसूस किया कि अल्ताफ़ हुसैन ने बाद में उनके साथ कई मौक़ों पर और कई हवाले से इल्हाक़ भी किया। दो MQM के पूरे 37 साल दौर के अंदर MQM के दो अदवार ऐसे आए जहां MQM को पूरी ताकत हासिल करती है, ठीक है, जो चाहे करते। एक शुरू में जबकि अजीम तारिक जिंदा थे तो नाम सादिक अली की कामयाबी शुरू में बेनजीर प्राइम मिनिस्टर थी दिसंबर 88 को। मसलहत अंदाजी के तहत MQM अपने मंशूर से हट गई थी, अपने वादे वईद से हट गई थी। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, आप खाली कोटा सिस्टम की बात कर रहे हैं, MQM हो या इस टाइप की दूसरी सियासी जमातें, उन्होंने इस तरह के नारे तो बहुत लगाए और भी दीगर ऐसे नारे लगाए थे, लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि उसमें से कोई भी नारा जो है वो पाए तकमील को उन्होंने उसको पूरा कर नहीं किया। उनका जो भी अदवार रहा, उरूज रहा इस शहर में, उनका पॉलिटिक्स में, वफाक में, सूबे में जो भी रहा, उन्होंने कोई ऐसे ठोस इक़दाम ही नहीं किए कि जो बुनियादी मसाइल थे उनको हल किया जाए, वो इसमें नाकाम रहे। यहाँ तक कि जनरल मुशर्रफ के दौर में अल्ताफ़ हुसैन और कराची में मौजूद उनके परस्तार रहनुमा यानी गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद और दीगर वजीर मुशीर इस मौजू पर यानी शहरी और दही कोटे के हवाले से बात करते हुए कतराने लगे। और ये मौका जबकि कुदरत ने दिया था MQM को कि वो इन दो मुतालबात को असम्बलियों में लेकर जाते, ख़ास तौर पे कौमी असम्बलियों में, जबकि इनकी अच्छी खासी नशिस्तें इन्हें मिल गई थी, ये लॉबिंग करते और वहाँ पर, लेकिन आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कि इन्होंने कोई वहाँ पर मैसूरी ने बांग्लादेश के लिए कोई काम किया हो या कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ इन्होंने कोई वहाँ पर कोई बिल पेश किया हो। इनकी नज़र में सिर्फ एक ही बात थी, पैसा किस तरह कमाया जाए और अल्ताफ़ भाई को कैसे खुश किया जाए। यही वजह है कि आज MQM के तमाम रहनुमा वजीर मुशीर कम से कम करोड़पति हैं, बल्कि बाज़ अरबपति भी बन चुके हैं, जबकि बेशतर माल बनाकर मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। गोया आए उस शाख गए वादे फर्दा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर। और अल्ताफ़ साहब ऐं जेको उनजे तमामु साथी हुआ, हाणे हू किथे आहिनि? हू पैसा कमाए पाकिस्तान खां ॿाहिरि भॼी विया आहिनि। कोई अमेरिका में वेठो आहे, कोई लंदन में वेठो आहे, हुननि खे ख़बर कोन्हे। हिननि वाइदो कयो त कोटा सिस्टम असां ख़तमु कंदा, कोन ख़तमु थियो। हिननि वाइदो कयो त असां जेके बिहारी बशर्ती पाकिस्तान में हुआ, स्टैंडर्ड बिहारी, उनके वापसि पाकिस्तान में असां कोशिश करे उनके वठी आहिनि, कोन आया आहिनि। और आज बदकिस्मती के साथ हज़ारों ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, बिलखसूस कराची में, जो मफाद परस्त हैं, भट्टाखोर हैं, और जहां उनको मौका मिलता है अपने नज़रियात या फ़िक्र को वो बेच डालते हैं चंद टकों के बस। शहरी और दही कोटे के हवाले से ये बात भी अहम है कि ये सिस्टम आइन के आर्टिकल 27 की सरीहन खिलाफ वर्जी है, कि जिसमें बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से बात की गई है और ये कहा गया है कि मुल्क के किसी भी शहरी से इलाके, नस्ल, ज़बान, मजहब, जिन्स या मकाम पैदाइश की बुनियाद पर कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा और इन बुनियादों पर उसे किसी तकर्रुरी से महरूम नहीं रखा जाएगा। लेकिन कोटा सिस्टम खास तौर पर सिंध में शहरी और दही बुनियादों पर इंसानों की तकसीम आइन के इस आर्टिकल की नफी करती है। इंसानी हकूक़ की अगर बात करते हैं तो
किसी भी शख्स को अगर वो अख्तियार रखता है या वो इतना ज़हीन है या वो इस मेयार का है कि उसे मौका दिया जाए अच्छी जॉब का, उसे अच्छी जॉब उसका हक़ है, अच्छी तालीम उसका हक़ है, और अगर उसको इससे महरूम किया जाता है तो ये खुली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, चाहे वो पाकिस्तान की आइन के रूप से देखा जाए, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के कॉन्स्टिट्यूशन के रूप से देखी जाए। और इस किस्म की जो इक़दाम होते हैं जिसमें इम्तियाजी सलूक किया जाए किसी कम्युनिटी से, उसका नतीजा यही होता है कि फिर नफ़रतें बढ़ती हैं और सियासी तज़ादात भी बढ़ते हैं। जहाँ तक इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, बिल्कुल है, इसलिए कि हम एक उस आदमी को डिप्राइव कर रहे हैं जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, जो 90% लेके आया, 80% ले आया, उसको हम डिप्राइव कर रहे हैं, उसके मुकाबले जो 50 और 55% लेके आया। तो ये इनऑनेस्टी है, सोशल इनऑनेस्टी है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। सिंध में एक बहुत बड़ा अलमिया यह है कि यहाँ सिंध के दही इलाकों समेत मुल्क भर से सिंध के शहरी इलाकों की तरफ, ख़ास तौर पर कराची और हैदराबाद में इंतकाल आबादी का अमल बहुत तेज़ी से हुआ है। अब सिंध के दही इलाकों से बहुत बड़ी तादाद में लोग शहरी इलाकों में आकर आबाद हो चुके हैं और शहरी इलाकों का डोमिसाइल और PRC बनवा चुके हैं, यानी अब वो सिविल सर्विस या दीगर सरकारी इदारों में शहरी इलाकों के कोटे पर दरख्वास्त देने के अहल हो चुके हैं। अब हम ये देखते हैं गुज़िश्ता कई अशरों से सिंध के दही इलाकों से लोग नकल मकानी करके सिंध के बड़े शहरों में मुंतकिल हो रहे हैं। अब जो लोग दही इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, अब वो बड़े शहरों में सकूनत इख्तियार कर रहे हैं, अब वो भी उसी कोटे के ऊपर, शहरी कोटे पर आ रहे हैं। तो जो असल शहरी कोटा था वो उससे भी महरूम हो गए, और इनका जो हक़ है वो दही इलाकों में भी हो गया और शहरी इलाकों में से भी अब ये अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह दोहरा जुल्म हो रहा है। तो जो शहरी इलाके हैं उसका आबादी का तनासुब बदल गया या बदल दिया गया। तो अगर हम आज बात करते हैं कि शहरी इलाकों में, तो शहरी बहुत से दही इलाकों के लोग शहर में आ गए और उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। इसी तरह से वो लोग जो दूसरे प्रोविंसेस आए हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद शहरी इलाकों में मौजूद है। लिहाजा अब वो फ़ायदा नहीं होगा जो हमें आज से 30 साल पहले हो सकता था। बट इट इज़ अनजस्टिफिकेशन ऑफ द कंटिन्यूअस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कोटा सिस्टम। तो अब चूँकि डेमोग्राफी बदल चुकी है, कराची की आबादी की नौइयत तब्दील हो चुकी है, तो इसके लिए लाजिम हो गया है कि जहाँ के जो गैर मकामी लोग हैं, जो एक अरसे से रह रहे हैं 40 साल या 50 साल से, उनके साथ मिलकर कोई ऐसा सेटअप तैयार किया जाए कि जिसमें सबके लिए हुकूक की बात हो। अब ये सिर्फ उर्दू स्पीकिंग का मसला नहीं है, ये मजमूई तौर पर कराची के तमाम लोगों का मसला है। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि चूँकि खाली असामी पर मुंतखब करने वाला भी एक कौम परस्त सिंधी है और शहरी इलाकों के कोटे पर दरख्वास्त गुजार भी एक सिंधी है, लिहाजा बड़ी पोस्टें तो कुजा, छोटी से छोटी पोस्ट पर भी सिंधी ही को तरजीह दी जा रही है, जिससे शहरी इलाकों में रहने वालों की नाकाबिले बयान हक तलफी हो रही है, जबकि यही सूरत हाल तालीमी इदारों में भी जारी है। छोटी मुलाजमतों में भी हम देखते हैं कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही है। जो लोग मुलाजमतें देने के माखज़ पर काबिज़ हैं, वो तो इस सूरत हाल को चेंज होने ही नहीं देंगे। तो इसका हल बेहतर यही हो सकता है कि मकालमे के ज़रिए और बहुत बड़ी सतह पर, यानी इल्मी सतह पर, बुलंद सतह पर इस पूरे मामले को तय किया जाए सियासी अंदाज से। मेरे ज़ाती ख्याल में एक क्लास या एक एरिया या एक इलाके को अपलिफ्ट करने के लिए 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बहुत हैं, इसलिए कि अगर ये ताहयात सिलसिला चलता रहेगा तो जो दूसरा तबका है जिनमें क्वांटिटी भी ज़्यादा है, क्वालिटी भी ज़्यादा है, उनमें एहसास महरूमी पैदा होगा, जो कि हो रहा है। जो अर्बन एरियाज़ के जो बच्चे हैं उनको कोटे की वजह से दाखिलों में भी दुश्वारी है, सर्विसेज में भी दुश्वारी है, लिहाजा किसी इलाके या किसी क्लास ऑफ पर्सन्स को अपलिफ्ट करने के लिए
एक मुद्दत मुकर्रर होनी चाहिए, वो जो है मुद्दत ऐसी ना हो कि जो कभी ख़त्म ना हो, इससे फिर दूसरा जो इलाका है वो पीछे रह जाएगा। तालीमी अदारों में जो कोटा का नफाज हुआ और इस पर जिस तरह अमल हुआ है, इसकी वजह से जो ब्रिलियंट या कह रहे हैं कि जो ज़हीन तलबा तालबात थे, उसकी बड़ी तादाद प्रोफेशनल तालीम से महरूम हुई, और इसमें कुछ तो बेचारे मायूस होकर के उन्होंने दूसरी तालीम की तरफ तवज्जो दी, बाकी कुछ बाहर चले गए, और इस तरह से उनका एक बड़ी तादाद तलबा तालबात ऐसी भी हैं उनकी जो उनके तालीमी मुस्तकबिल जो है वो ख़राब हो गया इसकी वजह से, कोटे की वजह से। अब खास तौर पर सिंध में शहरी कोटे पर भी सिंधी मुंतखब हो रहा है और दही कोटे पर भी सिंधी आ रहा है, जबकि वफाक में भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। कि इसका नुकसान सिर्फ शहरी इलाकों को नहीं हो रहा, इसका नुकसान दही इलाकों को भी हो रहा है। आपको पता है जो दही इलाकों से मेरिट पर लोग नहीं आ रहे हैं, कोटा सिस्टम पे आ रहे हैं, उनमें नाअहल लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। ये नाअहल लोग बैनुल अक़वामी सतह पर कम्पीट नहीं कर सकते। इस सिलसिले में सिंधी दानिशरों का कहना है कि वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। सिंध के शहरी इलाकों के सिंधियों का सिंध के हर इदारे और सिंध के कोटे पर वफाक में तकर्रुरी का सबसे ज्यादा हक है। मेरा ख्याल है कि सिंधी दानिश्वर इस अंदाज से नहीं सोचते, और सिंधी दानिश्वरों ने ये एक किस्म का मकसद इस पर इत्तेफाक राय पाया जाता है कि वो इस इस्तिसाली निज़ाम को इसी तरह जारी रखना चाहते हैं। वो एक छोटी से छोटी मुलाजमत पर भी अपना ही कब्जा रखना चाहते हैं। अभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो बड़ा इशू हुआ था, असिस्टेंट कमिश्नर की मुलाजमतें आई थी, वो सारी एक तबके को दी गई, उस पर बड़ा एहतजाज हुआ, लेकिन अब यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मसला हल करने वाला नहीं है। तो सिंधी दानिशवरों का इस पर मुझे लगता है इत्तेफाक राय पाया जाता है। आऊं सम्झा तो ये जेको नेशनलिस्ट सिंधी भाउ आहिनि हिननि खे ईज़ी गोल कोन मिलंदो, ऐं मूवमेंट हलंदी, ऐं हिननि जो हुकूमत करण जे लाइ मुश्किल थी वेंदो। छाकाणि त जॾहिं इंसाफ़ कोन थींदो त माण्हुनि पंहिंजे इंसाफ़ जे लाइ, पंहिंजे माशी हुकूक जे लाइ जदोजहद कंदा आहिनि। सॼी तारीख़ भरण लाइ त जॾहिं इंसाफ़ कोन थो मिले त माण्हू यकजहती पैदा करे पंहिंजो हक़ जो है न वठंदा आहिनि। हीअ आऊं भांस तो मूवमेंट हलंदी, ऐं जेको हीअ सिस्टम आहे त सिंधियुनि खे तमामु उनके जेको हक़ है उनको जो उनको हक़ आहे कोन्हे, उनको हक़ था ॾियनि, तो ही सम्झा तो ही नाइंसाफ़ी आहे। जॾहिं नाइंसाफ़ी कोन ख़त्म थींदी तो हालात कोन थींदा। यहाँ ये सवाल भी अहम है कि जबकि सिंध में बड़े पैमाने पर सिंधी दही इलाकों से शहरी इलाकों, खासतौर से कराची और हैदराबाद में आकर आबाद हो चुके हैं और इन इलाकों के डोमिसाइल और PRC भी बनवा चुके हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या शहरी और दही कोटा सिस्टम खत्म होने या ना होने से सिंध की गैर सिंधी आबादी के साथ होने वाली हक तलफियों पर कोई फर्क पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि हम ये तय करें कि भाई ये कोटा सिस्टम जो है ये सही है चीज़ है या गलत चीज़ है। अगर तो ये गलत है, इट हैज़ टू गो। हम ये ना सोचें कि सिंधी आ जाएगा, पंजाबी आ जाएगा, महाजिर आ जाएगा, कोई और आ जाएगा। जो आता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने आप को प्रूव करता है, अपनी वर्थ प्रूव करता है, वो आता है, उसको आने दें, उसका हक बनता है। कराची, हैदराबाद और सक्खर के हवाले से एक अहम नुक्ता ये भी है कि यहाँ उर्दू बोलने वालों के अलावा पठान, पंजाबी और सराइकी लाखों की तादाद में आबाद हैं, जो कई दिहाइयों से यहाँ रह रहे हैं और कराची और हैदराबाद और सक्खर का डोमिसाइल रखते हैं। लेकिन उर्दू बोलने वालों के साथ साथ अब इन्हें भी कुछ नहीं मिल रहा। मैं तो ये समझता हूँ कराची के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कराची में सिर्फ उर्दू स्पीकिंग नहीं रहते, यहाँ पख्तून भी रहते हैं भाई, यहाँ बलोच भी रहते हैं, यहाँ सिंधी भी रहते हैं, सराइकी भी रहते हैं, सब रहते हैं। और आप ये देखें कि यहाँ शहरी कोटे के नाम पे इन सबके साथ जुल्म किया जा रहा है, और जो दही इलाकों से मुंतकिल होकर यहाँ आए लोग वो मुलाजमतें हासिल कर रहे हैं। हक तो यह है कि असर हाजिर में सूरत हाल अजीब व गरीब ये हो गई है कि मुकामी मुलाजमतें जो लोअर ग्रेड्स की होती हैं उनमें भी मुकामी लोगों का हक मारा जा रहा है। कोटा सिस्टम ख़त्म करना ये हमारा मसला नहीं है, बल्कि कोटा सिस्टम को नाफिज किया जाए। जिस तरह से नस्ली बुनियाद पर यहाँ लोगों को मराद दी जा रही, हकूक़ दिए जा रहे हैं, सिंध शहरी इलाकों में
جو لوگ رہ رہے ہیں، چاہے وہ مہاجر ہوں یا پشتون ہوں یا پنجابی ہوں، چونکہ سب سے زیادہ مسئلہ یہاں پر جو نوکری اور داخلوں کا مہاجروں کے ساتھ ہے اور دوسری قومیتوں کے ساتھ جو شہری علاقوں میں رہ رہے ہیں، تو ان کے کوٹے جو ہے ان کی زبان کی نسل کی بنیاد پہ مختص ہونا چاہیے۔ سندھی قوم پرست چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو یا جی اے سندھ میں یا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی کسی جماعت کا حصہ ہو، یہاں تک کہ سندھ کا دانشور طبقہ بھی سندھ کے سرکاری اداروں یا سندھ پبلک سروس کمیشن میں کسی بھی غیر سندھی کی تقرری کے حق میں نہیں۔ جی میں یہی سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اور سندھ کے قوم پرستوں کی سوچ اس معاملے میں خاصی قریب ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ کا دانشور طبقہ بھی اسی لائن کو ٹو کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں سندھ میں غیر سندھیوں کا مستقبل کیا ہے اور اس مسلسل حق تلفی کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ بڑا بھیانک نتیجہ نکلے گا اگر یہ صورتحال ایسی رہی، بہت ہی خوفناک ہوگا۔ تو اس کا حل صوبائی سطح پہ بھی اور وفاقی سطح پہ بھی سنجیدہ دانشور لوگوں کا بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اس مسئلے کو آج ہی یہاں پہ اس کو ہم حل کریں، اس سے پہلے کہ معاملات مزید بدترین صورتحال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر اسی طرح صورتحال رہی اور سندھ کے شہری علاقوں بالخصوص کراچی کے نوجوان کو نوکری اور داخلوں سے محروم کیا گیا، تو یہاں پر جس طرح سے فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے لوگوں میں، ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اور یہ آگے چل کر تصادم یا تحریک کی شکل اختیار کر جائے گی اور یہاں ایک انارکی کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ کوٹا سسٹم کی وجہ سے یہ یقیناً کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، اور اس لیے میں نے یہ کہا کہ کوٹا سسٹم کی ایک مدت جو ہے وہ مقرر ہو کے اس مدت کے بعد اس کوٹا سسٹم کو ختم کیا جانا چاہیے، ورنہ اگر یہ اسی طرح لا امتناعی سلسلہ چلتا رہا تو مزید حالات خراب ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں تو پھر انتشار بڑھے گا، ناراضیت بڑھے گی، لوگ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیں گے اور بندر بانٹ زیادہ ہو جائے گی، تصادم کی تو کیفیت ظاہر ہے کہ ہوگی۔ ان کے ڈسے پئی हाणे जॾहिं घणी मतिलबु नाइंसाफ़ी वधंदियूं त फेडरेशन इंटरवीन कंदी ऐं इंटरवीन करणु घुरिजे, छाकाणि त हीउ पाकिस्तान जी सालगिरह जो मसइलो आहे, पाकिस्तान जे इतिहाद जो मसइलो आहे ऐं हिन ते जेकॾहिं वॾी ॻाल्हि जॾहिं नाइंसाफ़ी वधंदी त इन ज़रूरी फेडरेशन जो आहे हुन में मुदाख़लत कंदी ऐं हिन खे ॾियणु घुरिजे। मां जेके सिंधी आहिनि, जेके महाजिर आहिनि, पठान आहिनि, पंजाबी आहिनि, इन जो जेको हक़ आहे उहो उनखे मिलणु घुरिजे। साईं बिल्कुलु थींदो, गवर्नर राज थींदो ऐं वफ़ाक़ जे हेठि ईंदो। अहिड़ी मूवमेंट माज़ी में अहिड़ी मूवमेंट हुई त कराची खे जो कि इंडिपेंडेंट ठाहियो, कराची इंडिपेंडेंट पहिरीं भी कराची कॾहिं सिंध जो हिसो कोन्हे, तव्हां तारीख़ पढ़ो। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अब ये नविश्ता दीवार बन चुका है कि अगर सिंध के सियासतदानों, कौम परस्तों और ख़ास तौर पर सिंध के दानिश्वर तबके ने अपनी सोच नहीं बदली तो मुस्तकबिल में सूबे सिंध में ख़ास तौर पर कराची में अनारकी, कुश्त खून और अलहदगी की तहरीकें शुरू होंगी और इसे नहीं रोका जा सकेगा। लिहाजा खुद सिंधियों को ही इस मसले का मुनासिब और सबके लिए काबिल कबूल हल तलाश करना होगा।